Tiagdama a panawin. May saka digidi na pardas sa dumakkela teknolohiya tintero alubong ket ti electric vehicle technology. Daytoy a teknolohiya ket agbalbalyo ti wagas ta pinagbiyahe, babaen ti pinagusar ti elektrisidad, kas panggek a pagpanayagan dagiti luglogan imbes sa gasolina wenno diesel. Ti electric vehicle wenno EV ket may sa luglogan na magusar ti electric motor ken rechargeable battery. Ti electric vehicle wenno EV ket may sa luglogan na magusar ti electric motor ken rechargeable battery tapno makapagna. Saan nakadagiti traditional aluglogan na mangusar ti internal combustion engine, ti electric vehicle ket agdepende ti elektrisidad a maidulin iti baterya. Ti konsepto electric vehicle ket saan nabaro? Iti dekada 1800s adda digiti umun-una modelo digiti electric vehicles. Ngem gapo iti pinagduras dagiti gasoline powered vehicles ket kinabasit ti presyo ti petrolyo ti dayta a tiempo. Nabayagin a nabasit a panagaramat ti electric vehicles. Ti agdama nagbalin naman na popular ti electric vehicles gapo ti pinagduras dagiti baterya. Panagbasit ti gastos ti production ken ti pinagtaregagay dagiti pagilya na pangmabasit ti pollution ken greenhouse gas emissions. Ti electric vehicles ket addaan ti sugmamano akang runaan na paset. Ti pinakaimportante ti battery pack abang idulin ti elektrisidad ti pagtawdan ti enerhiya ti luglugan. Ti battery pack kadaywan anarami ti manipo ti lithium-ion batteries. Akas medlain dagiti narama ti cellphone ken laptop. Ngem dakdakkel ken napigsa daytoy na baterya para ti luglugan. Ti may kadua pa set ti electric motor. Daytoy namang balbalo ti elektrisidad ti mechanical apersa amang pagna iti luglugan. Addamit ti power electronics controller. Amang kontrol ta panagdalya sa ti elektrisidad manipo ti baterya aging gana ti electric motor. Ti charging system met ti mangawat ti elektrisidad manipo ti charging station wenno supply ti kuryente tapno may karga manen ti baterya. Tapno makobra ti electric vehicle, ti elektrisidad anay dulin ti baterya ket may patulod ti electric motor. Ti motor ket mangpataod ti persa magpagna kadagiti pilids. Gapo ta saan nakasapulan ti komplikado transmission system akas dagiti gasoline vehicles, mas simple a mechanical a disenyo dagiti electric vehicles. May sa kadagiti napatig ak kababalan ti electric vehicle ket regenerative braking. Ti dayto a sistema preno ti luglugan ti electric motor ket agbalin na generator ti amang subli sugmamano enerhiya ti baterya. Daytoy kay makatulong ti panagtipid ti enerhiya ken pagnanayon ti range ti luglugan. Adda na dumaduma a klase ti electric vehicles naket battery electric vehicle wenno BEV. Daytoy ti agdepende ti lain ti elektrisidad ken rechargeable battery. Ti may kada ti hybrid electric vehicle wenno HEV. Among usar ti kombinasyon ti gasoline engine ken electric motor. Ti may katlo ket ti plug-in hybrid technology wenno PHEV. Amang bali na may karga ti charging station ken addaan met ti gasoline engine. May sa kadagiti kangruna na bentaha ti electric vehicle ket panakabasit ti pollution. Gaputa awan ti usok na maproduce manipod ti tailpipe, katulong daytoy pinagpabasit iti air pollution iti syudad ken daduma a lugar. Makatulong met daytoy pinagbasit ti greenhouse gas emissions lalo no elektrisidad ang mausar ket naggapo ti renewable energy sources kas ti solar wenno wind power. May sa bentaha ket kinaepesyente. Ti electric motors ket mas epesyente no may kumpara ti internal combustion engines. Adu ti enerhiya ang mawat manipod ti baterya ang mausar ti panagpagna iti luglugan. Katulong met electric vehicles ti pinagpabasit ti gastos ti maintenance. Gapo at tabasit dagiti aggaraw na mechanical aparte ang nakasapulan na masansan a panagbalbalo ti engine oil, spark plugs, ken daduma pay aparte a kadaywa na masapol ti gasoline vehicles. Ti electric vehicles ket nalaka a panagmaneho. Gapo ta adda instant torque ti electric motor na parda sa panagresponde ti luglugan no agpaspas ti panagdalyasat na. Ngem kasta adda dagiti limitasyon ti electric vehicle technology. May sa kadagiti kadakkelan na paseknan ti presyo dagiti baterya. No paigpabasit ti gastos ti agdama, nangatulat ta ti presyo di battery packs wenno may kumpara ti additional a makina. Damit ti paseknan ti iti charging infrastructure. Ti sugmamano a lugar, basit pay lain dagiti charging stations, iso narigat adda dumaagar aramat ti panagkarga ti baterya. King time ket sabali pay a limitasyon. May kumpara ti panagkarga ti gasolina sagmamano laing a minuto, panagkarga ti electric vehicle ket mabalin na mangala ti adu a minuto wenno oras. Depende ti klase ti charger. Adda met a paseknan ti battery lifespan.
tinabayag a panagaramat, bumasit met ti kapasidad dagiti baterya. Isog ba masit ti distansya ang mabali na panagnaidaan ti luglugan. Ti agdama, agtultuloy dagiti eksperto ti pinagpasaya at electric vehicle technology. May sa kadagiti napatega panag-adal ket solid state batteries, anam namain na pinagripaay ti ad-ado kapasidad. Mas naparda sa charging, ken mas natalget a operasyon. At dami digiti pinagduruas ti ultra-fast charging technology. Amang pabasit ti oras sa kasapulan ti pinakakarga ti baterya. Dagiti electric vehicles ti agdama ket addaan ti advanced software systems, battery management systems, ken smart monitoring technology amang tulong iti panangsalaknib ken panangsaya ti performance ti luglugan. Namnamaan digiti eksperto iti sumarsarano tawen ket ad-ado pay dagiti electric vehicles na makita da iti kalsada. Kapo ti pinagduras ti baterya, charging technology, vehicle technology, ket mangipakita no kasunod ti siyensya ken teknolohiya amang pasapol ti mas nalinis, mas na epesyente, ken mas sustinar awagas ti pinagbiyahe. Dahil ti latest ti technology, siak ni Bombo Brandon Fontejon, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Good morning, Philippines!